Sa ato ang first match, undercard bakbakan on the way. Team nila ni Boss Juntan sa Jobert og ni Kulapo kontra sa team nila ni Reggie Ilaga og ni Boss Buldan. Kini atong triple bakbakan diri sa Barangay Bagal nga Compostela, Cebu. Sponsor ni Boss sa Buldan Cafe og organize din nila ni Boss Rigid Mika Rosal. Ala, tuara, timbre ni Kulapo sound pa ni Reggie, tuara gilabay na. Si Boss sa Buldan Cafe inubanan sa pag-sponsor nila ni Vice Mayor Froilan Quinio, Honorable Rodrigo Puebla, Honorable Amay Oliverio, Honorable Richard Acaso, Honorable Glenn Villasiran, Honorable Joker Piñas, Honorable Ruin Losero o Honorable Jerry Rosal. Mao na atong kinatibukan nga mga sponsor diri sa atong bakbakan. Agay Tokmod ni Jobert sa sentro, hawan pas kang manang. O diya pa yun, ang mga sponsor ubay-ubay din sila si G-Ward Ruta, Jimar Piñas, Tonton Cantanyo, Richie Noya, Marlon Lucero og ni GC Kayanong. Mao na ang atong kinatibukan mga sponsor sa ato ang triple bakbakan. Bola sa team na ni Reggie Ilaga og ni Boss Buldan. Kini serbisyo da Mighty Mouse. Roberto Ilaga serve. Jobert to Ilaga, tuara pokot na. Pokot ang maral, side out. Serbisyo Jobert. Ay, tuara Jobert. Ay, Boss Juntans ni timbre. Kuha pa ni Kulapo. Boss Juntans, tira. Wa kadating. 2-1 lang gyapon natong score, 2-1. Okay ni serbisyo. Kuha pa ni Jobert. Ay, Reggie. Sound pa. Kulapo wana dire, wana. Guba ng depensa. Tuara. Iguales dos out ang tiran ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. Iguales dos. Kini para Labaw. Para Tris. Jobert again. Tuara Ilaga wana. Babag na. Reggie tukol na po wana na pinuspusay na sakto. Agay gibuhian inside job kayo. Tres dos. Kini para 4 serbisyo Boss Buldan. Jobert tur Ilaga lah tuara. Ilaga again. Kulapo Pictos wa kalihok si The Silent Assassin Reggie Caban. 3-2 ang atong score, 3-2. Kini para igualis ni serbisyo Boss Juntans. Midaog sa game na ang team la ni Kulapo, Jobert og ni Boss Juntans. Tuara babag nga tiran Jobert trana 360 shot, mitian si Jobert. Hala wa masango. Tugmod ni Boss Buldan. Nagtinokmura si Boss Buldan og si Boss Juntans. Good item ang kang Boss Juntans. Igualis 3 na. Kini para Labaw para 4. Serbisyo Boss Juntans. Hinay. Wa kaabot. Side out. Igualis 3 ang atong score. Igualis 3 kini serbisyo Reggie Caban para 4. Jobert Lobop. Gilayatan ni Ilaga. Tokmod ni Boss Juntans. Awan na. Din amabsan ni The Silent Assassin. Side out.
Igualis 3 lagyapon. Kini serbisyo ko lapo para labaw para 4. Score Pagan Civilian. Pagan Civilian igo si Aldiandre. Ang superstar sa volleyball dayon. 4-3 na, 4-3. Kini serbisyo ko lapo para 5. Ala Jobert, may porma, agay, yayay na. Side out. 4-3 ang atong score. Kini serbisyo da Mighty Mouse para igualis 4. Ilaga serve para 4. Timbre ni Kulapo. Gilayatan ni da Mighty Mouse. Tuara. Good item. Hawan pas kang manang. Igualis 4 na. Kini para 5. Serbisyo da Mighty Mouse. Reject mi pabuto. Awana. Good item. 5-4 na. 5-4. Walang katao-tao. 5-4 na. 5-4. Kini para bali. Para change court. Serbisyo Roberto Ilaga. Out ball. Side out. Oh, serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Do mikamang. Tut tut tut. May Super Mario na skola po mga kaibigan. Tuara. Away from home, away from home. Side out. 5-4, 5-4. Oh, serbisyo Boss Buldan. Jobert to Ilaga. Ayay, to ara. Pilaras ni Ilaga, south pa ni Jobert. Inside ang timbre. Hawan pas kang manang. Side out. Kini serbisyo Boss Juntans para 5 para igualis. Agay pokot na naman. Side out. Cuatro cinco. Serbisyo Rigi para size. Tuara sintro. Ay. Good item. Size 4. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar bisiling chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap og ang Emil Van Poren. Emil Van Poren kaibigan, kung nagkinahanglan mo sakyanan para lipat bahay, kontakan ninyo sa numero 0995-243-5411. Emil Van Poren. Size 4, kini para City Servicio de Salinta Sasin. Tuara. Regi mi pabuto. Tuara sukarap na skula po. Gipunan pa ni The Mighty Mouse. Gilayatan, gikulatan na sa team nila ni Regi Cabanog ni The Mighty Mouse. Ang team nila ni Kulapo. Ay, inside kayo. Shout out kapapart Eric Lasarte, Manuel Eliezer Traya, Anthony Balaba, Jid Di Lucero, shout out Marky Beltran Kabingatan, shout out Janril Canonio, Philip Adrian Dualo, shout out Philip Pilaso sa Alcoy, shout out og ni Boss Jonathan Arquion, shout out. Kini para 8 City na. Ay tuara babag na skula po padpada. Wala po na kay buhi pa. Away from home. City 4 side out ah. Kini serbisyo ko la po para 5. City 4 atong score. Score 5 City na.
Shout out Ronnie Costaños, Sian Inso Rebilla Canoy. Shout out Jason Encilia diha sa Dalagit, Ralph Villalos diha sa Lindogon, Sibunga. Shout out Jason Mijares. Shout out Jim Generalao Niminso, Boss Ri Amorcilio. Shout out. Cinco na. 5 City. Kini para sa serbisyong totoo ni Kulapo. Gilayatan nido. Agay talk mo di Boss Juntans. Hapit lang magbangga ang duha si Reggie Caban og si Boss Buldan. Ay, gibarbasan ni Kulapo. Hawan pas kang manang. Sai City na, Sai City. Shout out Konsihal Silso Gabunada. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out Boss Janak Rabaya. Shout out Konsihal Louis Alquisalas. Shout out Marjon Burgos og ni Vince Burgos. Wana nagbinahugay na diri. Kuha pa ni Reggie Caban, gilatigon ni Kulapo. Wana di apikas to ara padpad ang duha. Kulapo si Dasile si Ilaga og si Boss Buldan. Okay ni serbisyo Kulapo. Ay, Jobert, nagnganganap pa ako na. Katuray na ingnan. Sahod kayo ni Reggie Caban. Igualis City na. One way ticket. Pong pan Reggie Caban. Okay ni serbisyo. Ilaga sa kanduman. Ilaga sa kawayanan. Pus do. Tuara. Tuara. Padpad na. Wala kuha pa. Wala gibalikan. Sahod lang gyapon. Grabe wana. Kinamangay na. Reggie Caban may pabuto. Please sobra. Kaibigan. Igualis City lang gyapon. Side out. Kini para so serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcina. Tuara kamang na si Boss Buldan. Gipikhan pag Kulapo na. Lugaw na. Ay, gobaas ba ispechokan. Wa masalbar. Grabe, hadi makaon ang breaking ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. 8 na City. Okay ni para Noybe serbisyo Mr. Explosive Jobert. Ay, pokot. Noybe City na, Noybe City. Mayroong kadag 2 ka puntos ang team nila ni Boss Juntans Kulapo ni Jobert sa atong game to. Tuara Lobo. Jobert may paboto. Kuha ni Reggie. Lamba do. Lamba. Tuara fire in the hole. Ilagap balik pa. Boss Buldan may bounce. Tuara out ball. Side out. City Noybe. Noybe City. Shout out ni Muslong og ni Clarkson na area sa ato ang sideline sa atong korte ha diri sa bagal nga Compostela. Ay puana sukarap nas do sa tiran ni Kulapo. Tuara lobong nga tira ni do sound pa gyapon ni Jobert. Gipikano ka Lapo di barag na. Ay barag na tato ang kontra. Side out. Noybe City. Kini serbisyo Boss Juntans para Jis Noybe City in favor of team Kulapo Jobert og ni Boss Juntans. Nagbahis na si Kulapo sa overhead. Murag wakwak. Tuara. Gibuyukan ni Ilaga. Damay timaws tuara. Wana. Adto na Minoy. Post guys si Kulapo.
Nueva City, Nueva City. Nueva City, kini para utso, serbisyo da Silent Assassin. Reggie Caban. Para utso. Serve. Ay. Boss Buldan, timbre. Overhead, kuha pa ni Jobert. Iya, taga ginay, bangga na duha. Hapit lang mga kaibigan. Para Boss Juntans. Ano hapos si Boss Juntans. Ngiga Boss Juntans. Nihata-hata sa kontra. Pero wa mo obra. 8-9 na. Kombate. 8-9 kini para Iguales 9. Time out muna. 8-9 kini para Iguales, serbisyo da Silent Assassin Reggie Caban. Lay Reggie mi pusing, mi pabuto. Ay kini. Goodbye na. Allah kaniha. Kanaog diha Sharon. Uyawang Boss Buldan ay. Boss Buldan. Yawa mo na ko ay. Wa makuha sa stopper ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Igualis na. Nagkangilo ang atong game to. Kaya may igualis na, may dikit na ang team na ni Reggie. Tuara. Milayat na sino gipuspusan, kuha pa ni Kulapo Boss Buldan ni Tabang. Tuara. Aksyon na diri og kalugaw. Tuara bilwas Kulapo sa tiran ni Damay Timaus. Jis 9 na. Jis 9. Giro Aldiandre. Tagay agoy. 11-9 na para daw na ang team nila ni Ilaga. Boss Buldan og ni Reggie Caban. Para daw sa game to, para balos. Para 1-1 na nga itong standing adonatay decision game 3. Kung palarang mudaog sila si Reggie Caban. Kini para daog na. Serve Reggie. Ay Jobert. Tuwa Ilaga. Ay Kulapo. Dire pikas kilid kuha pa. Kulapo mi Super Mario na. Para out ball ra ba? Side out. Yung nag-out. Aga, ano yung nag-out mo? Ilan eh? Napuro ba niya po ni? 9-11 ang atong score, 9-11. Serbisyong totoo ni Kulapo. Kulapo serve para Jis. Ilaga to Kulapo. Boss Buldan, tuara. Uwa, pingis ka tiran. Nagkuha pa ni Jobert Marcinas. Ay, labay na. Jis 11. Jis 11 na mga kaibigan. Back to the ball game. Jis 11. Kini para Iguales. Serbisyo Kulapo. Kulapo serve. Iyay, kuha pa nito. Wala, Boss Juntans, pitokod. Wala, good item na. Goodbye, Philippines. Ay go to ball. Iguales 11. Okay, serbisyo Kulapo para daog. Iguales 11 ang atong score sa atong game to. Kini para 2 ducks na. Ang team ni Reggie Ilaga og ni Boss Buldan. Ay, tuara 2 ducks mga kaibigan. Champion na ang team nila ni Boss Juntans, Jobert og ni Kulapo sa atong undercard bakbakan.